হয়তো যেতেই পারে, দেখছিলাম একটু কিছু দেখে নি কি কি কাজ আছে। একদম মাসের শেষ তো আজকে, ট্র্যাকগুলো একবার দেখে নিতে হবে, সার্ভিসে গুলি করে দেবে না। কে আটকে আছে? তুই ওখানে গেছিস কেন? তোকে সামনে আসতে বলেছি না? পরে মেশিন মানে এখান থেকে ওই মেশিনটা এখান থেকে রিমোট অ্যাক্সেস করে দিস। চলে টেকনিক্যাল লোক उठाए सामने। चलो आगे स्पेशल परमिशन शुरू करो। तो क्या है? चेज नहीं है, सीएज एज है। हाँ सीएज एज इसके इसमें साथ ही आता है। एडमिन है मैनेजर तो एडमिन है मैनेजर দুটো গ্রুপের নাম বানিয়েছিলাম আমরা, আর কিছু তো না। কি লোক রে বাবা, গ্রুপের নাম তুই পাগলের দল ছাগলের দল লেখ না, কি আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আমি ভদ্রস্থ নাম দিয়েছি তাই, তুই যা খুশি লিখতে পারিস, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। উঠে আয় সামনে এসে বস, ওইখানে বললে থাবড়া বলো রে। চলো শুরু করছি আমরা। আজকে আমরা শুরু করবো উইথ স্টিকি বিট। বলি নাকি? চল শুরু করে। এভরিওয়ান হ্যালো, গুড মর্নিং। শোনা যাচ্ছে তো? আচ্ছা ঠিক আছে। ফার্স্ট স্টিকি বিট। স্টিকি বিট কি? ইট ইজ এ স্পেশাল পারমিশন। নাম্বার 2, it is applied on others section. It is used to restrict, edit and delete of content created by other users. Number 4, symbolic representation of sticky bit is ST. Numeric representation of sticky bit is 1. ঠিক আছে? It is by default applied on /tmp. It is by default applied on /tmp. Numerically, it is situated before normal permissions. তাড়াতাড়ি লেখো। So मैंने लॉगिन किया है स्टूडेंट यूजर से, ठीक है। नाउ लेट मी क्रिएट ए फोल्डर, लेट्स से mkdir। आज की तारीख, कत तारीख? सैटरडे 30, ঠিক আছে। স্টিকি বিট দিয়ে দিলাম, মানে সরি फोल्डर বানিয়ে ফেললাম। এবার চলো এই ফোল্ডারটার ভিতরে, এই फोल्डर के अंदर चलते हैं, cd saturday 30। Let me create a file, touch file 1, echo this is a test file, এরকম নাম দিলাম। ইনসাইড চলে যাবে এটা কার, ঠিক তো? কোনো অসুবিধা আছে? হ্যাঁ না?
সিডি করে বেরিয়ে আসছি। এবার আমি চাই I want what না I want কে everyone should get full access on the directory। तो की करबो बोलो? मैं चाहता हूं कि सब लोग को इस डायरेक्टरी के ऊपर फुल परमिशन रहे। की लिखबे? chmod 777/home student Saturday 30 কোনো অসুবিধা? চেক করি ls -ld home student Saturday। দেখে নাও ফুল পারমিশন সবার আছে? হ্যাঁ না না ঠিক हो এই অবধি ঠিক? আচ্ছা এবারে আমি দেখছি मेरे पास क्या क्या यूजर है टेल स्पेस -n 5 etc passwd तो I have student 7 8 9 10 and 11 এই ইউজার গুলো আমার কাছে রয়েছে। let's say I am logging in with student 10 পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম। ভুল হচ্ছে নাকি? দেখা যায় না তো আরো বেশি দেখা যায় না বলেই তো সিকিউর। কোনো ব্যাপার না, রোহিত আছে অলরেডি। लॉग इन করছি su স্পেস মাইনাস রোহিত দিয়ে ঢুকে পড়েছি। এবার ওই फोल्डर के अंदर अगर जाना है तो cd होम स्टूडेंट के अंदर देखिए ढुकते দেয় কিনা सैटरडे 30 आई डोंट थिंक ঢুকতে দেবে না, দিচ্ছে না। ইনফ্রাস্ট্রাকচার অন্য বানাতে হবে। ওকে না টেম্পে বানালে হবে না, আমাকে রুটেই বানাতে হবে। স্টুডেন্ট থেকে রোহিত অন্য লোকের হোম ডাইরেক্টরিতে ঢুকতে পারবে না। না আমি রুটে আসি ফার্স্ট, দেখো ভালো করে। আমি রুটে এলাম, এখানে আমি একটা ফোল্ডার বানাচ্ছি লেটস সে mkdir /database। ঠিক ঢুকলাম ফোল্ডারটার ভিতরে cd ডেটাবেস ফাইল বানাচ্ছি একটা টাচ ফাইল 1 লিখছি এর আন্ডারে টেস্টিং স্টিকি বিট। ঠিক সিডি করে বেরিয়ে এলাম। এবার আমি ফুল পারমিশন দিচ্ছি chmod 777 ডেটাবেস, কোনো অসুবিধা? ls -ld ডেটাবেস, সবার ফুল পারমিশন আছে। এবার আমি যাচ্ছি স্টুডেন্ট ইউজারে, লগ আউট লেটস সে cd/database ঢুকেছি। I want to create a file, can I do that? ডাকছে ম্যাডাম আমাকে কি হলো? তো স্টুডেন্ট ইউজারটা এই ডেটাবেসটার উপরে একটা ফাইল কি বানাতে পারবে? পারবে। কেন পারবে? বিকজ ওর কাছে ফুল পারমিশন রয়েছে। এবার যদি ये चाहे, अगर ये चाहता है तो क्या ये फाइल 1 को डिलीट कर सकता है? হ্যাঁ, এখানে আমাকে একটা y লিখতে হতো। ফাইল 1 ডিলিট হয়েছে। তাহলে if I keep a file in a public location and if other users have access to that location they may delete my files, তারা আমার ফাইলগুলো ডিলিট করে দিতে পারবে। মানে আমার কাছে যদি একটা পাবলিক লোকেশন থাকে, ধরো এরকম ms paint, লেটস সে এটা আমার একটা ফোল্ডার। হ্যাঁ, এই ধরো ফোল্ডারটার নাম হচ্ছে ডেটাবেস। ठीक, ये एक फोल्डर है डेटाबेस, बट व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द फोल्डर? दिस फोल्डर इज ए पब्लिक फोल्डर। ये कैसा फोल्डर है? इट इज ए पब्लिक फोल्डर।
तो किसको हम लोग पब्लिक फोल्डर बोलते हैं? जिसमें सब कोई का RWX পারমিশন থাকবে। তাহলে RWX পারমিশন ফর ওনার, RWX পারমিশন ফর গ্রুপ ওনার and RWX পারমিশন ফর আদার্স। ইয়েস অর নো? তাহলে এই লোকেশনটা খুব ভালনারেবল লোকেশন হবে। ভালনারেবল মানে कोई भी कुछ भी कर सकता है। Suppose there is a user, let's say the user name is रोहित। रोहित ने डेटाबेस के अंदर में एक फाइल क्रिएट किया, लेट्स से फाइल 1। ठीक है, रोहित ने डेटाबेस के अंदर में एक फाइल क्रिएट किया, फाइल 1। एंड मेरे पास एक स्टूडेंट यूजर है जिसने डेटाबेस के अंदर में एक फाइल क्रिएट किया, फाइल 2। But if Ishan is a user, he can log in and he can run rm command database করে একটা স্টার মেরে দিল, কি হবে? কি হবে? सब डिलीट हो जाए तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। स्टार मतलब ऑल। ये सुनो। सो व्हाट आई कैन डू? आप बोलोगे सर आप किसी को परमिशन ही नहीं दो, लेकिन मेरे को पब्लिक लोकेशन रखना है। फिर भी मैं ऐसा चाहता हूं कि ईशान कैन क्रिएट ए फाइल और एनीथिंग इन द लोकेशन, but cannot do anything with other users content। वो अदर यूजर का कंटेंट के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये हम लोग कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? ये सुनो, আমি চাই ও যদি একটা ফাইল বানাতে চায়, means if Ishan want to create a file inside database, Ishan is welcome, no problem, फाइल 3 बनाते ही पारी। बट रोहित और स्टूडेंट ने जो फाइल 1 फाइल 2 को बनाया, इसको ईशान डिलीट नहीं कर पाएगा, या कोई भी यूजर डिलीट नहीं कर पाएगा। एम आई क्लियर? ये सुनो, अगर हम लोग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं तो हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्या? स्टिकी बिट। স্যার তখন স্যার ধরুন স্টুডেন্ট ধরুন ফাইল 2 একটা ফাইল 3 ক্রিয়েট করলো, সেটা আর ডিলিট করতে পারবে না তো? অন্য ইউজার পারবে না। মানে যে করেছে, আমি করেছি আমার ফাইল আমি ডিলিট করতে পারবো। ठीक, ভালো করে ভেবে দেখো। একটা एग्जांपल दी, खूब इजी है। धरो हम लोग सब कोई हावड़ा स्टेशन गए हैं, कहीं घूमने गए होंगे, कहीं घर गए होंगे, কোথাও একটা যাচ্ছি ব্যাগ নিয়ে। Let's say my train is half an hour late, तो what do? I will wait in the waiting room। मैं waiting room पे wait करूंगा। এবার ঈশান নিজের ব্যাগ নিয়ে waiting room এ বসছিল। জিৎ waiting room এ গেল, নিজের ব্যাগটা রাখলো, ঈশানের ব্যাগটা তুলে প্ল্যাটফর্মে ফেলে দিল। বলো ও কি এটা করতে পারবে? क्या वो कर पाएगा? बहुत ना मान खाएगा नहीं। ईशान तो खूब मारवे बोलছি, छूटे छूटे मारबो। तो ऐसा नहीं कर सकते हो। मतलब आपको पब्लिक एक्सेस है, इसका मतलब आप दूसरे का सामान नहीं फेंक सकते हो। इफ दिस काइंड ऑफ थिंग आई वांट टू कॉन्फ़िगर, मैं अगर ऐसा चीज कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, सो व्हाट टेक्नोलॉजी आई वांट? आई विल यूज स्टिकी बिट। ठीक है, करके देखें। तो स्टिकी बिट इंप्लीमेंट करना वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब है। कैसे? जो यूजर ने डायरेक्टरी बनाया उसके तरफ जाओ, लॉग आउट। ठीक है, SU माइनस रूट का डॉक्यूमेंट है, रूट गया। रूट क्या लिखेगा? chmod O+T, O फॉर अदर्स प्लस T फॉर स्टिकी बिट। কোন ফোল্ডারটার উপরে? डेटाबेस। बस दैट्स इट, আর কিছু করতে হবে না। ফাইলগুলো অটোমেটিক সব সিকিউরড, আর কিছু করতে হবে না। লেটস টেস্ট ইট। এবার ধরো আই এম মুভিং টু রোহিত। রুটে কি করতে হবে? এটা রুটে হ্যাঁ, তো রোহিতে গেলাম। তো রোহিত কি ডেটাবেস ফোল্ডারটার ভেতর যেতে পারবে? হ্যাঁ পারবে। রোহিত কি নিজের জন্য একটা ফাইল বানাতে পারবে? ফাইল 100 পারবে। রোহিত কি সবকিছু দেখতে পারবে? হ্যাঁ পারবে। রোহিত কি ফাইল 2 ডিলিট করতে পারবে? অপারেশন নট পারমিটেড, এই যে আউটপুট। কেন?
because sticky bit is applied. ঠিক তো? তুমি নিজের ফাইল ডিলিট করো, rm file 100, no question, কেউ জিজ্ঞেস করবে না কিচ্ছু, because this file is created by you. But अगर आप ऐसा फाइल को डिलीट नहीं कर सकते हो जिसको आपने नहीं बनाया हो। যে ইউজারটা আছে, যে ইউজারে আমরা গেলাম রোহিতে, ও যদি পারমিশনটা রিমুভ করে দেয়, যে অল পারমিশনটা আছে, মানে যে আমরা পারমিশনটা দিয়েছি না, তাহলে তো পাবলিক থাকলো না বাবা, পাবলিক রাখতে হবে, পাবলিক রাখা অবস্থাতে কেউ করতে পারবে না। स्टिकी बिट तो बेसिकली सर पब्लिक लोकेशन नहीं था, देखो टीएमपी के अंदर कोई भी यूजर फाइल बना सकता है। हाउ? बिकॉज टीएमपी इज ऑलरेडी अप्लाइड स्टिकी बिट, ठीक है, स्टिकी बिट इज ऑलरेडी अप्लाइड ऑन टीएमपी, दैट्स व्हाई वी कैन वर्क ऑन टीएमपी। পরিষ্কার? सबको क्लियर है? ऑनलाइन যে যারা আছো, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, এবার যদি আমি ধরো now I want to apply sticky bit using command, মানে using numeric number, কিভাবে হবে? chmod 1777 on database, এরকম ভাবে লিখব। এবার এই ওয়ানটা কি? ওয়ানটা হচ্ছে স্টিকি বিট। स्पेशल परमिशन ऑलवेज नॉर्मल परमिशन के पहले बैठेगा, स्पेशल परमिशन ऑलवेज नॉर्मल परमिशन के पहले बैठेगा। मतलब हम लोग जब भी कोई परमिशन देते हैं तो हम लोग तो 3 वैल्यू जानते हैं, ओनर, ग्रुप ओनर, अदर्स, बट उसके पहले बैठता है स्पेशल परमिशन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कोई स्पेशल परमिशन नहीं रहता है, इसलिए हम लोग 2, 3, 4 पोजीशन का वैल्यू ही खाली लिखते हैं। इफ आई वांट टू अप्लाई स्पेशल परमिशन, देन पहले स्पेशल परमिशन, देन नॉर्मल परमिशन, ऐसे होता है। परिष्कार है कि ना? তাহলে এইটা হচ্ছে কমান্ড আমাদের স্টিকি বিট অ্যাপ্লাই করবার। এইটা হচ্ছে কমান্ড। ঠিক, এটা হচ্ছে কমান্ড, এটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইং স্টিকি বিট symbolically and যদি করি applying sticky bit numerically, then আমরা লিখব ঠিক আছে, বোঝা গেল? করে দেখবে নাকি একবার? সবার মেশিন রেডি? চলো আমি এখানে একটা, এবার দেখো একবার তো কি এক্স্যাক্টলি চেঞ্জ হলো স্টিকি বিটে। ইফ ইউ নাও সি ls-ld/database, देखो একটা चेंजेस। हेलो एवरीबॉडी, देखो देखो तो इसका जो आधार है यहाँ पे x परमिशन हट के t नहीं हो गया है, the t denotes sticky bit, t टा माने होच्छे sticky bit, ये टाई आपको ये काम करने नहीं दे रहा है जो आप करना चाह रहे हो। it cannot execute, why? because execute permission is replaced by sticky bit। ঠিক আছে, করেছো প্র্যাকটিক্যালটা? তুমি করেছো? করো করো করো, তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো, ঝটপট। নেক্সট পারমিশন SGID, নেক্সট পারমিশন হচ্ছে SGID। SGID কিন্তু পরীক্ষায় দেবে, এটা খেয়াল রেখে। স্টিকি বিট পরীক্ষায় দিক না দিক SGID দেবেই দেবে। ফুল ফর্ম সেট গ্রুপ আইডি। এই প্র্যাকটিক্যালটা এক্সামিনারদের খুব পছন্দের প্র্যাকটিক্যাল। SGID হাতি ঘোড়া কিছুই না, বাট বোঝার ব্যাপার আছে। তো SGID পারমিশন এটা, এটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড অন গ্রুপ ওনার সেকশন।
এটা গ্রুপ ওনার সেকশন के ऊपर अप्लाई होता है SGID, ठीक है, it applied on group owner section, ঠিক আছে। numeric value 2, symbolic value T ना सॉरी G ना S, G plus S है S, numeric value হচ্ছে 2, symbolic value হচ্ছে S, ঠিক আছে। symbolic value হচ্ছে S, numeric value হচ্ছে T। আচ্ছা, it is done when we want group ownership on a parent location must be automatically inherited by the child objects। लिखे नाओ आगे लिखे नाओ तारपर मानेटा बोलছি। হয়েছে সবার লেখা হয়েছে? এবার দেখো জিনিসটা কি বলতে চাইছি। কি ডিসকাস করছি আমরা এবার? SGID। अच्छे से समझो SGID कैसे काम करेगा। Let's say I have a folder, so this is a folder, ठीक है। ये फोल्डरटा, ये जो फोल्डर है इसका नाम है लेट्स से एग्जाम, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये जो एग्जाम है इस एग्जाम का ओनर है लेट्स से रूट, एंड लेट्स से ग्रुप ओनर लेट्स से मैनेजर्स, या आप कोई भी यूजर के लिए भी कर सकते हो। लेट्स से इसका ओनरशिप भी मैं बदल दूंगा, स्टूडेंट इज द ओनर एंड ग्रुप ओनर इज मैनेजर्स, ठीक है। मैंने अगर इस एग्जाम के अंदर में सपोज मैंने 3 फाइल बनाया, mod1 mod2 एंड mod3 एंड mod4। তোমাদের সবার ডিসিসি কোর্স তো, তাহলে 4টে एग्जाम আছে তোমাদের, mod4, ठीक है। now mod1 is created by let's say user1, ठीक है। ऐसे mod1 is created by user1, mod2 is created by user2, mod3 is created by user3 and mod4 is created by user4। मैं चाहता हूं कि ग्रुप ओनर बाय डिफॉल्ट सबका मैनेजर्स ही होगा, बिकॉज जैसे ही दूसरा कोई यूजर ग्रुप बनाएगा तो क्या हो जाएगा, उस यूजर का प्राइमरी ग्रुप ओनर हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, पेरेंट डायरेक्टरी का जो भी ग्रुप ओनर है बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली चाइल्ड ऑब्जेक्ट का भी ग्रुप ओनर एग्जैक्टली सेम रहे। इफ आई वांट टू डू सच थिंग आई नीड टू कॉन्फ़िगर SGID। मैं ग्रुप ओनरशिप को पेरेंट ऑब्जेक्ट से चाइल्ड ऑब्जेक्ट में इनहेरिट करता हूं, ऐसा।
কি করে? গ্রুপ ওনার তো একটা গ্রুপ হবে। আর এই গ্রুপের মধ্যে যারা যারা থাকবে তারা তারা অ্যাক্সেস একদম স্যার একবার বলুন। বলবো। তোর বাড়ির তোর নাম বল, জি পুরো নাম বল। খাটুয়া, বাবার নাম, জয়ন্ত খাটুয়া, দাদুর নাম। বিদ্যুৎ খাটুয়া। ধরে নে তোদের ফ্যামিলির যে প্রথম যিনি লোক, ধর তার কি নাম জানিস? ধরে নিলাম বি খাটুয়া, কোনো অসুবিধা? ধরো বি দিয়ে ওনার নাম, তাহলে বি খাটুয়া। এবার ওনার সারনেম কি ছিল? এই গাধা, তোর বাড়ি তোর সারনেম কি? খাটুয়া। ঠিক। এবার ভালো করে বল, এবার ভালো করে বোঝ। ওনার আন্ডারে তার ছেলে, তার ছেলে, তার ছেলে, তার ছেলে, প্রত্যেকের বারবার, প্রত্যেকে যখন জন্মেছে সারনেমটা অটোমেটিক্যালি পেয়েছে না তোরা ইচ্ছে করে নিজের মতন দিয়েছিস? অটোমেটিক্যালি পেয়েছে। কি করে পেয়েছে? বিকজ ওই ভদ্রলোকের ওপরে এসডিআইডি অ্যাপ্লাই করা ছিল। হ্যাঁ কি না? বুঝতে পারলি? ঠিক কি না রে? এবার ধর তুই বাড়িতে একটা টিয়া পাখি পুষলি, টিয়া পাখিটা তুই কোথা দিয়ে কিনেছিস? মার্কেট থেকে কিনেছিস। ধর তুই, আমি, ঈশান আর রোহিত আমরা চারজন টিয়া পাখি কিনতে গেলাম। তোর বাড়ি, তোর সারনেম খাটুয়া, ঈশানের হালদার, আমার সাঁতরা, রোহিতের কি মন্ডল। তাহলে রোহিত টিয়া পাখি কিনলো, টিয়া পাখির নাম দিল টিয়া মন্ডল। আমি কিনলাম টিয়া সাঁতরা, ও কিনলো টিয়া হালদার, আর তুই কিনলি টিয়া খাটুয়া। ঠিক? হ্যাঁ কি না? ঠিক তো? তাহলে এটা কি হলো যে আমার যেটা নাম ওটা অনুসারে চেঞ্জ হয়ে গেল। এক্ষেত্রে এরকমটা নয়, একটা फोल्डर मध्य আমি যে फाइलগুলো বানাবো एक फोल्डर के अंदर में मैं जितने फाइल्स क्रिएट करूंगा, फोल्डर का जो ग्रुप ओनर होगा फाइल का ग्रुप ओनर वही होगा। whoever creates उसका ग्रुप ओनर कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। যে করে ইউজার ক্রিয়েট করে যেই বানাক না কেন গ্রুপ ওনারটা যেন থাকে। ঠিক? ভালো করে বুঝে নে কিন্তু। ধর তোর বাবারা কয় ভাই? তিন ভাই। ভেরি গুড, একদম ঠিক ঠিক হবে। ধর তোর বাবা, কাকা হয় জেঠু? আমার বাবা সবথেকে ছোট। তোর বাবা সবথেকে, দুটো জেঠু আছে। ওকে, ধর তোর বড় জেঠু কে আছে? ছেলে মেয়ে? মেয়ে। মেজো জেঠু? ছেলে। আর তোর বাবা তুই। ওকে, তাহলে এবার ভাবো প্যারেন্ট ফোল্ডার হচ্ছে তোর দাদু। তাহলে আমরা এরকম ভাবে যদি লিখি, এরকম ভাবে, কিছু মনে করবি না, জিতের দাদু। ঠিক? জিতের দাদু হচ্ছে প্যারেন্ট ফোল্ডারটা। ঠিক তো? জিতের দাদু কি বল? মুখ দিয়ে বলতে হবে তো। ইট ইজ দ্য প্যারেন্ট ডাইরেক্টরি। ঠিক আছে? এদের গ্রুপ ওনার কে? এনার গ্রুপ ওনার কে বল? ওই যে ছিল আমি খাটুয়া। ঠিক? এবার এনার আন্ডারে তিনজন আছেন। তো বড় জেঠুর নাম বল? শ্যামল, SHYAML। ঠিক? মেজো জেঠুর নাম বল? SHIBSANKR। ঠিক? বাবার নাম বল? জয়ন্ত। তাই তো? ঠিক? এবার এনারা কি সারনেমে আছেন সবাই? খাটুয়া। এনার নামও খাটুয়া, এনার নামও খাটুয়া। ঠিক? কোনো অসুবিধা নেই। এবার এনার আন্ডারে যদি কেউ আসে, কি নাম দিদির? OINDRILA। এনার সারনেম অটোমেটিক্যালি কি হয়ে যাবে? মেজো জেঠুর? অভিষেক। অভিষেকের সারনেম কি হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি? কাটুয়া। তুই হনুমান, তোর সারনেম কি হবে? জিত কাটুয়া। ঠিক কি না? কি করে হলো? কারণ দাদুর উপরে কি অ্যাপ্লাই করা ছিল? SGID। যেই মুহূর্তে SGID দাদুর উপর অ্যাপ্লাই হয়েছে, SGID টা কি? খাটুয়া। আমরা কি করব? আমরা জাস্ট এই খাটুয়াটাকে, এটাও অটোমেটিক এসছে, 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 আর এটাও অটোমেটিক এসছে। কোনো অসুবিধা? হ্যাঁ কি না? বুঝতে পেরেছিস? খালি এক কার উপর অ্যাপ্লাই করেছি? কিসকে উপর मैंने অ্যাপ্লাই किया? জিতে দাদুর উপরে। বাকিটা কি হলো? ऑटोमेटिकली। এইটা আমি যদি করতে চাই, देन आई वांट SGID। ये कब होना चाहिए? इसका रियल टाइम एग्जांपल अभी क्या होगा? रियल टाइम एग्जांपल में ऐसा हो सकता है, सपोज देयर इज ए टीम। ओके, देयर इज ए टीम। ধরো এটা একটা টিম বা একটা টিম ফোল্ডার আছে।
সাপোজ ধরো টেক আপডেটস करके एक फोल्डर है। এবার এই টেক টিমটায় যে লিডার তার নাম ধরো সাবির স্যার, ঠিক? এবার ধর সাবির স্যারের আন্ডারে আমরা চাকরি করি, যেমন ধর বুলবুল ম্যাম, যেমন ধর কৃষ্ণেন্দু স্যার, যেমন ধর রূপক স্যার, যেমন ধর আমি, যেমন ধর পার্থদা, ঠিক তো? আমরা যখন কাজ করছি, তাহলে আমি সবসময় কি চাইবো, সাবির স্যারের যিনি গ্রুপ ওনার উনি যেন আমাদেরও ওনার থাকেন। মানে সাবির স্যারের গ্রুপ ওনার কে? রাজশ্রী ম্যাম। তাহলে রাজশ্রী ম্যাম আমাদেরও গ্রুপ ওনার হয়ে যাবে। হতে পারে আমাদের নাম আলাদা হবে, বাট গ্রুপ ওনারটা অলওয়েজ ম্যামই থাকবে। সুবিধা কি? খোঁজাখুঁজি করতে সুবিধা হবে। एक मैंने मैम अंडर कारा कारा আছে। क्वेश्चन कैसा देगा एग्जाम पे कि ऐसा फाइल्स निकालो जिसका ग्रुप ओनर ये वाला यूजर है बा ये वाला ग्रुप है। এবার তোমরা ফাইंड कमांड जानो, तो -PERM मैंने सिखाया था, परमिशन। तो परमिशन में मैंने 777 दिखाया था। अभी परमिशन में स्टिकी बिट लिख माने SGID लिख देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यूजটা ভালো করে বোঝো, एग्जाम में क्वेश्चनটা কিরকম আসবে। आपको नहीं बोलेगा कि आप SGID कॉन्फ़िगर करो, आपको क्या बोलेगा क्वेश्चन पे कि कॉन्फ़िगर ए फोल्डर एंड मेक। अच्छा एक আমরা क्वेश्चन ধরো एग्जाम में देवे যে क्रिएट ए डायरेक्टरी, क्रिएट ए डायरेक्टरी ধরলাম नेम्ड लिनक्स, ठीक है? क्रिएट ए डायरेक्टरी नेम्ड लिनक्स, ग्रुप ओनर will be admin, make sure any user creates anything inside Linux, group ownership must not be changed, find all files created by admins group and print বা save the output in a file output in a file के नाम बोले देवे একটা admin_files। এবার আমাকে বলো তুমি কি করবে। अब आप मुझे बताओ क्या करना है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, अब मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएगा कौन? Who can tell me स्टेप बाय स्टेप? ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम का, तो क्या करना है पहले? रूट डायरेक्टরির মধ্যে লিনাক্স ফোল্ডার বানাবো, ঠিক। তাহলে কোশ্চেনটার প্রবলেমটা কোথায় আছে? কোনো লোকেশন বলা নেই, লোকেশন एग्जाम में बोले देवे नेम्ड लिनक्स ऐसे बोले देवे दे इनसाइड स्लैश ऐसे बोल दिया। तो आपको क्या करना है पहले बोलो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू एट द फर्स्ट? ফার্স্টে আমরা একটা ফোল্ডার বানাবো mkdir/linux। सेकंड काज की करबो, पहले हम लोग ग्रुप ओनरशिप चेंज कर देंगे। तो ग्रुप ओनरशिप कैसे चेंज करते हैं? chown:admins আগে চেক করতে হবে না অ্যাডমিনস গ্রুপটা আছে কিনা। একটা গ্রুপ বানাতে হবে, ভেরি গুড। গ্রুপ কিছু থাকবে না, আমাকে সব বানাতে হবে। तो আমরা ফার্স্টে একটা গ্রুপ ऐड করব, গ্রুপ ऐड क्या है? एडमिन्स। नाउ chown:admins/linux ओनरशिप बदल गया। इसके ऊपर क्या करना है? नाउ आपको अप्लाई करना है SGID। कैसे अप्लाई करना है चलिए देखते हैं। এই টাস্কটাই তাহলে আমরা করি, चलिए। तो सपोज हमने एक फोल्डर क्रिएट किया mkdir/linux, ठीक है? हु इज द ओनर? ls-ld/linux ऐसे चेक कर लेंगे। तो रूट इज द ओनर बाय डिफॉल्ट। हम लोग को अगर ओनरशिप चेंज करना है तो क्या करेंगे? chown सपोज मैं कर दिया स्टूडेंट, ओनर होगा और मैनेजर আছে কি देखे नहीं एक बार? अच्छा देख लेते हैं एक बार क्या क्या ग्रुप है मेरे पास। ग्रुप ऐड एडमिन्स, ठीक। এবার লিখবো আমরা chown স্টুডেন্ট অ্যাডমিনস লিনাক্স।
ओनरशिप पलट गया। इसके बाद आपको क्या करना है, SGID अप्लाई करना है। कैसे आप SGID अप्लाई करोगे, CH मोड SGID कहाँ पे अप्लाई होता है, ग्रुप सेक्शन पे। ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, G ऐड करेंगे तो प्लस कौन सा लोकेशन, লিনাক্স অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে, চেক করে নাও। ls মাইনাস ld স্যার 0% ls মাইনাস ld লিনাক্স, এ দেখো এখানে s চলে এসছে, है ना ना। এবার कोई भी यूजर इसमें अगर काम करना चाहेगा तो उसको आपको फुल परमिशन देना होगा। तो ch मोड 777/linux, एक बार फिर से परमिशन चेक करो, ls माइनस ld লিনাক্স, দেখো তো এখানে x নেই কিন্তু s আছে, इट मींस स्टिकी बिट इज अप्लाइड। अभी लॉगिन करते हैं SGID इज अप्लाइड। अभी आप कोई भी यूजर से लॉगिन करो, लेट्स से रोहित लॉगिन किया, रोहित चलता है लिनक्स फोल्डर के अंदर, रोहित क्रिएट्स एनीथिंग, टच रोहित कुमार, ফাইল তৈরি হয়েছে, ফাইলের পারমিশন চেক করব, LL, দেখো তো রোহিত কিন্তু ওনার আছে, বাট গ্রুপ ওনারটা কি পাল্টালো। এবার ধরো मैं लॉग आउट कर दिया, मैं अगेन लॉग आउट कर दिया, वेयर एम आई नाउ, इन स्टूडेंट यूजर चलता है लिनक्स में, क्रिएट से फाइल, टच स्टूडेंट फाइल, ठीक है, ls माइनस LL, स्टूडेंट का भी ग्रुप ओनरशिप बदला क्या, ऑलवेज ग्रुप ओनर किंतु देखो एडमिन सी आछे, व्हाई, बिकॉज आई हैव अप्लाइड SGID। টিভিতে যে আমরা ফাইলটা ডিলিট করে দিতে ডিলিট করতে পারতাম না, এতে ডিলিট হবে না, স্টিকি বিটের গল্প আলাদা, এর গল্প আলাদা। এবার তুই চাস যে আমি SGID ও চাই, স্টিকি বিটও চাই, করা যাবে, কিভাবে করা যাবে এটা বুঝতে পেরেছিস তো, ওটা আমি দেখাচ্ছি, এটা ক্লিয়ার। তাহলে আমরা কি করলাম, তাহলে ये मेरा क्वेश्चन था স্যার এটাকে একবার নিউমেরিক এটা দেখি। হ্যাঁ দেখাচ্ছি, এই কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো সবাই, কোথায় গেলে, এই যে তারপর কি করলাম আমরা বলো, CH मोड G+S लिनक्स, सबको काम करने देना है तो फुल परमिशन भी देना पड़ेगा, CH मोड 777 लिनक्स। এবার বলো ফাইন্ড কমান্ডটা কি হবে, ফাইল তো তৈরি হয়ে গেল, এবার ক্রিয়েট সে ওয়ান ফাইল ইউজিং रोहित यूजर, create one file using Rohit user and create one file using student user। এবার তিনটে ফাইল তৈরি হয়ে গেল, এবার ফাইন্ড কমান্ডটা বলো কি হবে বলো। স্পেস এবার আমাকে কি বলেছে, একটা ফাইলের মধ্যে সেভ করতে পারো, ফাইন্ড স্ল্যাশ, তারপর स्पेस माइनस माइनस टाइप, टाइप क्या है ये, फाइल मुझे ढूंढने बोला गया है तो टाइप F माइनस परमिशन PERM देन SGID, আর কিছু স্যার একটা জায়গায় তো ওটা একটা জায়গায় সেভ করব, রিডাইরেকশন कहां पे सेव करेंगे, কি নাম বলেছে ফাইলটার, क्वेश्चन में बोलो नाम क्या है, एडमिन फाइल्स, एडमिन अंडरस्कोर फाइल्स, কোনো অসুবিধা, এই হলো আউটপুট, এই হলো কমান্ডটা আমার, পরিষ্কার হ্যাঁ কি না দেখে নাও, ঠিক তো স্যার SGID ক্যাপিটালে লিখতে হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ SGID টা ক্যাপিটাল লিখতে হবে, বুঝতে পারা গেছে, সব লোক ক্লিয়ার হ্যাঁ কি না, না হলে বলো কিন্তু, অসুবিধা কিছু নেই, আবার বলতে পারি, কি গো কি নাম তোমার জানো, মিলন মাইতি মন্ডল, ঠিক, তাহলে এই কোশ্চেনটা আমরা লিখতে পারবো তো, এই কোশ্চেন সমেত উত্তরটা লেখো স্টিকি বিটের ল্যাবের জন্য, এটা হলো আমাদের স্টিকি বিটের ল্যাব। ये ऐसे लिखो, ये आपका स्टिकी बिट का लैब है, লেখা হয়ে গেলে একবার করে দেখে নাও,
তাড়াতাড়ি ভাই, আমি আর একটা ফোল্ডার বানাচ্ছি এরকম, রুটে যাচ্ছি, দেখো রোহিত দেখ এদিকে, আবার দেখাচ্ছি। ফার্स्टे আমি একটা फोल्डर बनाচ্ছি, मैं पहले एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ mkdir, দেখো সবাই একবার দেখে নাও, mkdir স্ল্যাশ ধরো বললাম jet, কোনো অসুবিধা না। আমি চাইছি, मैं चाहता हूँ कि ये फोल्डर के ऊपर सबका परमिशन रहे along with sgid, ঠিক আছে? তো বিফোর ডুইং দ্যাট আমি এর গ্রুপ ওনারশিপটা পাল্টে দিচ্ছি। তো chown একটা গ্রুপ বানাই, তার জন্য গ্রুপ অ্যাড, কি বলবো বল, নেটওয়ার্ক অ্যাডমিন, নেট অ্যাডমিন, ঠিক আছে? এবার আমি চাইছি, বল রোহিত গ্রুপ ওনারশিপ পাল্টাবো, কমান্ড বল, chmod, তারপর তুই বলবি তো, আমি তো বলে দিয়েছি। grp नेट एडमिन्स जेट, कमांड सपोर्ट किया। पहले चेक करेंगे हुआ है कि नहीं, ls माइनस ld जेट, अच्छा अभी फुल परमिशन भी देना है, along with sgid भी अप्लाई करना है, কি লিখবো, chmod sgid এর ভ্যালু 2, ফুল পারমিশন 777 जेट, হয়েছে अप्लाई, चेक करो ls माइनस ld, देखे ना फुल परमिशन भी आ गया है एंड ग्रुप ओनर सेक्शन पे एस भी आ गया है, मतलब इट इज sgid। अच्छा এবার एक फाइल हम क्रिएट करेंगे, इसके अंदर cd/jet, ठीक है? टच रूट फाइल, हेलो cd, ডিটা সরিয়ে দিলে ভিতরটা দেখা যাবে। देखो रूट फाइल का क्या कौन है ग्रुप ओनर, ऑटोमेटिकली आया। अच्छा এবার আমি চলে যাচ্ছি স্টুডেন্ট ইউজারে, su স্টুডেন্ট cd/jet টাচ স্টুডেন্ট ফাইল 1, চেক করব ls स्पेस माइनस l जेट, देखो तो स्टूडेंट यूजर ने जो फाइल बनाया उसका भी ग्रुप एडमिन कौन है, नेट एडमिन। लॉग आउट, लॉग इन করছি दूसरा एक यूजर से, su रोहित cd/jet হচ্ছে টাচ रोहित फाइल 1 হচ্ছে ls स्पेस माइनस l, देखो रोहित फाइल का भी ग्रुप ओनर कौन है, কোনো অসুবিধা, ক্লিয়ার, ইয়েস অর নো? আচ্ছা তাহলে এটা হলো আমাদের, কি করলাম আমরা, এটা sgid উইথ নিউমেরিক পারমিশন। अच्छा এবার व्हाट आई वांट कि मैं, এবার একটা ट्रिक देखो, सपोज रूट एक फोल्डर बनाएगा, सोचो अच्छे से, पहले करना नहीं है, सोचना है पहले। रूट एक डायरेक्टरी बनाएगा जो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा, ग्रुप ओनरशिप चेंज नहीं होगा एंड दूसरा कोई किसी का फाइल डिलीट नहीं कर सकता। मैं क्या क्या चाहता हूं, एक पब्लिक फोल्डर हमको क्रिएट करना है, पब्लिक फोल्डर जिसका नाम देंगे पब्लिक 1, ठीक है? everyone must have full access, no one can delete others data,
group ownership for all files must be net admins बोलो की करते হবে सर पब्लिक वन पहले एक फोल्ड अच्छा एक बार कौन कौन हमको इंस्ट्रक्ट करेगा ये वाले में बताओ तुम करोगे बताओ एक फोल्डर बना लेंगे पब्लिक वन बना लिए एक ग्रुप ऑलरेडी मेरे पास है तो सर वो एक ग्रुप ये करना पड़ेगा नेट एडमिन करना नेट एडमिन ग्रुप है मेरे पास तो वो स्टेप हो गया हाँ। ठीक है और परमिशन देना पड़ेगा क्या परमिशन देना पड़ेगा ये एसजीआईडी और स्टिकी बिट पर दोनों दोनों तो 12777 12777 नहीं तो सर सीएच स्पेशल परमिशन के लिए एक ही स्पेस है প্রথমে 177 ना 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 तो रिप्लेस हो जाए प्लस করে 1 + 2 3 वेरी गुड 1 + 2 3 मतलब स्पेशल परमिशन के लिए आपका एक ही डिजिट सपोर्ट करेगा स्टिकी बिट के लिए 1 एसजीआईडी के लिए 2 1 + 2 3 তাহলে 3 কি লিখবো ch mode 3777 public 1 clear done sticky bit and sgid applied together হয়ে গেল এইবার টেস্ট করব चलिए पहले परमिशन चेक करो ls space -ld public 1 देखो तो t भी आया that means sticky bit is applied s भी आ गया है that means sgid is applied अभी हमको टेस्ट करना है now let me just create a file here as a root आपको ये ग्रुप ओनर भी तो बदलना है इसका तो chown कोलोन नेट एडमिन्स कौन है पब्लिक 1 ठीक है अच्छा अभी पब्लिक 1 सबका होना चाहिए पब्लिक 1 के अंदर कोई भी कुछ भी बनाता है उसका ग्रुप ओनरशिप कभी बदलना नहीं चाहिए ठीक है अभी चलते हैं हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं cd पब्लिक 1 टच पेन ऐसे लिखते हैं पेन बाय रूट ये एक फाइल है पेन बाय रूट परमिशन चेक करो ll पेन बाय रूट फाइल का नाम है नेट एडमिन्स इज द ग्रुप ओनर sgid वेरीफाइड एक दूसरा यूजर से चलते हैं लॉगिन करने su स्टूडेंट cd पब्लिक 1 फाइल क्रिएट करता है टच पेंसिल बाय स्टूडेंट ll चेक करो ग्रुप ओनरशिप नहीं बदला होगा ठीक है लॉग आउट पहले sgid टेस्ट करके आते हैं फिर स्टिकी बिट टेस्ट करेंगे su माइनस रोहित cd पब्लिक 1 टच इरेजर बाय रोहित ठीक है ll देख लो ये मेरा sgid टेस्टिंग हो गया लॉग आउट अभी मुझे क्या टेस्ट करना है स्टिकी बिट टेस्ट करना है नाउ आई वांट टू टेस्ट स्टिकी बिट चलिए पहले स्टूडेंट से लॉगिन करते हैं su स्टूडेंट रुकेगा छी cd पब्लिक 1 आई वांट टू ऐड vim कौन है पेंसिल था ना पेंसिल बाय स्टूडेंट तो नहीं मैं करता हूँ इरेजर बाय रोहित फाइल को मैंने ओपन कर लिया आई प्रेस किया কি দেখাচ্ছে দেখো চেঞ্জিং রিড অনলি ফাইল আচ্ছা আমি এডিট করবই কি বলছে ও রিয়েলি ठीक तो ना कि स्टिकी बिट चेक होच्छे बिकॉज ये फाइल आपका नहीं है यू कैन नॉट डू एनीथिंग लेट्स मूव आउट अच्छा मैं एक बार স্টিকি বিটে স্যার ফাইল অ্যাড করা যাবে কিন্তু এডিট করা যাবে ডিলিট করে দেখ এটা হবে এটা হবে রিড করা যাবে রিড করা যাবে তো রিড পারমিশনটা তো রয়েছে মানে ইনসার্টে এডিট করা যাবে না এডিট কি করে করবি তো ওই পারমিশনটা তুলে নিচ্ছি ঠিক তুই রিমুভ করে দেখ rm ইরেজার বাই রোহিত অপারেশন নট পারমিটেড এডিটও করা যাবে না डिलीटও করা যাবে না স্ক্রিন ক্লিয়ার করলাম चलते हैं दूसरा यूजर में রুটেই আছি এবার চলো
cd public 1, ठीक है, ll कौन सा फाइल है, पेन बाई, अच्छा पेंसिल बाई स्टूडेंट है, तो कैन रूट डू इट, vim পেন্সিল বাই স্টুডেন্ট আই প্রেস করো, রুট পারবে, ওকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করা যাবে না, রুট সব পারবে, রুটে একটা ভালো লোককে বসাতে হবে তার মানে। চলো এবার রোহিতে যাই, রোহিত চল ঈশানের ফাইল ডিলিট করে দেবো আজকে আমরা। পাবলিক 1 vim পেন বাই রুট, পেন বাই কি বলছে, যেই আই প্রেস করবে কি দেখাচ্ছে, চেঞ্জিং এ রিড অনলি ফাইল, বুঝতে পেরেছি, ক্লিয়ার তো? এটা হচ্ছে আমাদের কোন প্র্যাকটিক্যালটা আমরা করলাম বলো, এটা আমরা করলাম হচ্ছে স্টিকি বিট অ্যালং উইথ এসজিআইডি। প্রবলেমটা কোথায় ছিল? যদি স্যার গ্রুপ ওনার সেকশনে ইউজার অ্যাড করে দিই, সেই পারমিশনটা আবার তুলে নেওয়া যাবে না? যেরকম ভাবে প্লাস দিয়ে দিয়েছি মাইনাস দিয়ে তুলবো, মাইনাস এইটা হচ্ছে একটা টাস্ক। বল রিসান কি বলছিলি? যদি স্যার আদার্স এ কোনো ইউজার তুলে আমি নেট অ্যাডমিনে বসিয়ে দিই, হ্যাঁ, তাহলে ওটা আর ওর উপরে অ্যাপ্লাই হবে না, ওটা আদার্স এর জন্যই থাকছে। আচ্ছা এবার স্টিকি বিট and SGID together, এটা করবো আমরা। এর টাস্ক হচ্ছে ये इसका टास्क है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, একটা यही हमारा आउटपुट ना, यही है ना, देख लो ना, तो लिखे ना